Leo niko kwenye kuzungumza vitu vinne kwa amani na furaha na hofu na kutokuwa na amani. Kwenye maisha yangu, kwenye kutembea tembea, pita hapa na pale, Mungu sasimani bwana nimekutana na mtu mzuri sana. Na nilitokea kumpenda kusema la kweli. Nilifuata tukazungumza, tukajenga, nikabahatika kumuoa mwanamke. Nilikuwa na furaha na amani kutokana na kitu ambacho nilikuwa nakitaka kwenye moyo wangu au kwenye nafsi yangu tayari ninacho. Kwa hiyo nilijua hata ni kwenye kuzunguka, kwenye kupambana, najua nyuma ninaacha familia. Lakini ikizungumzia hofu na kutokuwa na furaha, nilikuwa na SMS yake kwenye simu yangu. Nikamwambia mume wangu nataka talaka yangu. Nilijiuliza sana na nilishtuka, ni kitu gani kilichofanya atake talaka yake au ananitesti. Bila kujaletea tumia lingine, hujasikia au vipi, nataka talaka yangu. Nikaona sio mbaya, acha niende. Nilipoenda vurugu, haelewi, kavurugwa, kisa talaka. Nilikosa amani, niliingia hofu sana kwa maisha yangu. Bora jinsi, utakimbia wembe mpe, nikimkata, atajua maumivu yake baadaye. Nilimpa talaka yake, lakini nampa sina furaha, sina amani, hofu imenijaa tele moyoni. Lakini kajipa imani kwamba ni changamoto tu ambazo kwa binadamu sisi tumeumbiwa. Tukubaliane nazo tu. Mungu yupo. Kila kikuepukacho kina heri na wewe. Nilikosa amani, nikakosa furaha. Mwanzo nilikuwa na amani, nilikuwa na furaha. Ni hivyo.